barang sa tanang ni pirma sa impeachment ni VP Sara. Kamo diha sa House of Congress. Nagtuo mo nga maglipay-lipay mo dili. Kamo tanang ni pirma. Pakirigon ta mo. Taga alas 3 sa kadlaon mo, kirig mo ti orok mo. Og dili lang ka na. Mang stroke mo tanan. Inyo kong gipalagot. Dapat nag-day off ko karon. Ni kalit mo lipay-lipay, bantay mo tanan. Kay dili ta mo patulugon og pila ka bulan. Pagbantay mo, kay dili lang ka na ang inyo. Humanda mo tanan, kamutanang ni pirma. Maghinay-hinay na mugkati urok unyang alas 12. Alas 3 mo kirig.